बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मुल्क में एक तरफ अपोजिशन अपना खेल खेल रही है और दूसरी तरफ आलमी ताकतें भी भरपूर तरीके से मुतहरिक हो चुकी हैं। एक तरफ पीडीएम पे इल्ज़ाम लग रहा है कि उसे सऊदी अरेबिया से फंडिंग हो रही है और दूसरी तरफ इस वक्त अमरीकी वफ़द जो है मुलाकातें कर रहा है, जो हुकूमत के लिए किसी भी किस्म की गैर मुतवक्के और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकता है। आज मैं आपको एक बात कहूँगा कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में मुतहरिक हो चुकी है, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। इस बात में कोई शक नहीं है कि आलमी ताकतें पाकिस्तान में इक़्तिदार की तब्दीली का खेल खेलती रही हैं। मियाँ नवाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ से डील की भीख दिलवाने वाले भी सऊदी अरेबियंस थे और दूसरी तरफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को बीमारी के बहाने बाहर भिजवाने का इल्ज़ाम भी उन्हीं पे आ रहा है, जबकि मरियम को बाहर आज़ाद घूमने का परवाना भी वहीं से मिलने की क्या सरैयाँ की जा रही हैं। अब ये अमेरिका ही था जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मुशर्रफ से एनआरओ दिलवाया। माजी में तो हमने ये भी देखा कि बड़ी सियासी जमातों के सरबराह इस्लामाबाद में अमेरिकन सफीर से इक़्तिदार की भीख मांगते नजर आए और इस सारी सूरत हाल में हमजा शहबाज की फौरी जमानत और इसके बाद उन्हें पूरी सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त भी किसी खेल और बड़े प्रेशर का हिस्सा लग रहा है। हाल ही में हमजा शहबाज शरीफ की अमेरिकन काउंसिल जनरल से लाहौर मॉल टाउन में 2 घंटे मुलाकात हुई। उस वक्त बाकायदा एक प्रेस रिलीज इशू की गई और कि जी इसमें लोकल पॉलिटिक्स, नेक्स्ट इलेक्शंस, पाकिस्तान यूएस टाइज अंडर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, पाक इंडिया रिलेशंस एंड रीजनल सिचुएशन डिस्कस की गई। ये वो चीज़ें हैं अमेरिकन काउंसिल जनरल ने हमजा से डिस्कस की है। मौजूदा हालात में इनका कोई जवाब नहीं है और इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन 2.5 साल बाद होने हैं। लोकल पॉलिटिक्स में इस वक्त अमेरिका का नून लीग से डिस्कस करने का मतलब है कि सऊदी अरेबिया की मदद से अगला हुक्मरान शायद फिर नून लीग से हो और मरियम की बजाय हमजा से मुलाकात का मतलब है कि नून लीग में अब हुक्मरान नवाज शरीफ नहीं बल्कि शहबाज शरीफ होंगे। हुकूमत के लिए यह एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है और होनी चाहिए और ये किसी भी पस पर्दा पेशरफ्त का नतीजा हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी सियासी तहरीकें चली हैं या तो वो आलमी ताकतों की मदद से चली हैं। जैसे मुशर्रफ को जब फारिग करने का मंसूबा बनाया गया तो उसमें अमेरिका बहादुर को सब पता था और इसकी मदद भी हासिल थी, या फिर पाकिस्तान की ताकतों की मदद से ये किया जाता है। और इस वक्त लॉन्ग मार्च, जलसे जुलूस और सियासी अदम इस्तेहकाम का माहौल तैयार है और ऐसी सूरत में क्या बैरूनी ताकतें इक़्तिदार तब्दील करके अपने मकासद तो नहीं हासिल करने जा रही। हमें इस पर नज़र रखने की सख्त ज़रूरत है। जबकि इमरान खान भी पीडीएम पर बैरूनी मदद का इल्ज़ाम लगा चुके हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया दुनिया को यह बता रहा है कि इसका पाकिस्तान पे इतना असर रसूख है कि इसके कहने पे वो भारत के साथ भी हाथ मिला सकता है। अब ये बात तशवीश की है कि नहीं है। हमें जो बात करनी है अपने मफाद के लिए करनी है और किसी के इशारों पे नहीं करनी। ये मेरा हमेशा से एक असूली मौक़िफ़ रहा है और अमन किसी भी मुल्क से बड़ी अहमियत का हामिल होता है और जब बात हमसाये की हो तो इसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वो अमन किस कीमत पे हासिल होगा, ये एक अहम सवाल है और ये सब कुछ एकदम से नहीं हो रहा, बल्कि इस पर कई सालों की मेहनत शामिल है। ये नहीं हुआ कि एकदम से डीजीएमओ ने एक दिन उठे और जाकर भारत को कह दिया कि अब हम एक दूसरे पे गोलाबारी नहीं करेंगे, चलो बस अच्छी तरह रहते हैं। और भारत के डीजीएमओ जो हैं वो उसके लिए तैयार बैठे थे, उन्होंने कहा थैंक यू फॉर कमिंग और काम शुरू हो गया। पहले पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौसर जंग बंदी की, उसके बाद सिंध तास मुआहदे पे डेवलपमेंट हुई, प्रोग्रेस हुई। पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई जिसमें पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपने एक बयान में कहा कि दोनों ममालिक को माजी भुला कर आगे बढ़ना है और इस पर हर एक ने कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे बात की, जिसमें बॉर्डर मिलिट्री और खारजा ताल्लुकात से निकल के एक इंसान की सिक्योरिटी भी शामिल है। अब उसमें एनवायरनमेंट, वाटर, फूड सिक्योरिटी समेत हर वो चीज़ आती है जिससे इस मुल्क के शहरी का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका एहसास हो। और इसके बाद भारत ने मोदी जैसे शख्स से न सिर्फ इमरान खान के लिए खैर सगाली की ट्वीट की, बल्कि यौम पाकिस्तान के मौके पे एक ख़त भी इमरान खान के नाम पे लिखा, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के कौमी दिन के मौके पे 23 मार्च पे वो पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देना चाहते। उन्होंने इमरान खान को मुखातिब करते हुए लिखा कि वो इस मुश्किल वक्त में उन्हें और पाकिस्तानी अवाम के कोविड-19 के चैलेंजेस से निपटने के लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। एक पड़ोसी मुल्क के तौर पे इंडिया पाकिस्तान के अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहता है। अब ऐसा मुमकिन बनाने के लिए दहशतगर्दी और दुश्मनी से खाली और एतमाद से भरपूर माहौल की ज़रूरत है। बहरहाल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे वो वापस आते हैं। अमेरिका और सऊदी अरेबिया की लोकल सियासत में मुखालफत के बावजूद
ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کو اپنا وجود رکھنا مشکل ہو جائے، جبکہ پی ڈی ایم اپوزیشن کے لیے اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ لیکن یہ بات مریم کو کون سمجھائے، وہ جھانسی کی رانی جو پھر رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی پہ مایوسی کا اظہار کیا، اور آصف علی زرداری اور نواز شریف کو پیغام دیا ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں کہ وہ بچگانہ سیاست نہ کریں۔ یہ طے ہوا تھا 4 اپریل سے پہلے کوئی کسی کے خلاف متنازع بیان نہیں دے گا۔ اب بلاول اور مریم سمیت دیگر رہنماؤں کے حالی بیانات پر تو بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ جو فیصلے پی ڈی ایم اجلاس میں ہوئے تھے ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ استعفے اور لانگ مارچ پر پی 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 نے خود وقت مانگا، اس لیے سب انتظار کریں، لیکن اس سب کے باوجود ہر طرف یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا پی ڈی ایم اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کو تو یہ گلا شکوہ ہے کہ مولانا اور مریم پہلے ہی گڑبڑ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے فیصلے ہم پہ تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجتماعی استعفوں کے معاملے میں بھی پیپلز پارٹی کا شکوہ ہے کہ وہ 26 مارچ کے لانگ مارچ کی تیاری کیے ہوئے تھے کہ اچانک 10 دن پہلے استعفوں کو لانگ مارچ کے ساتھ نفی کر دیا گیا، حالانکہ پہلے سے ایسی کوئی بات طے نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کا یہ دیرینہ موقف رہا ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی پارلیمانی سیاست سے دستبرداری سیاسی طور پہ نقصان ہوتی ہے، تو وہ 1985 میں آج سے 36 سال پہلے لگنے والے نقصان بھولنے کو تیار نہیں، جب انہوں نے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کی غلطی کی، اور یہ بائیکاٹ ہی تھا جسے نواز شریف کو اپنے قدم جمانے کا موقع دیا، اور اس کے بعد سے دوبارہ پیپلز پارٹی پنجاب میں آج تک وہ مقام حاصل نہیں کر پائی۔ اب اس کے بعد پیپلز پارٹی نے استعفوں کی دھمکیاں تو دی ہیں، لیکن کبھی ان پہ عمل نہیں کیا، اور اب بھی ان کا استعفے دینے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا۔ اس وقت اپوزیشن 4 اپریل کا انتظار تو کر رہی ہے، لیکن انہیں اس کے بعد مایوسی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون مولانا کو لانگ مارچ عید کے بعد رکھنے کا عندیہ دے چکی ہے، اس بعد گرمیاں شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا، پی ڈی ایم کو یہ خطرہ بھی ہے کہ وہ عوام میں مطلوبہ پریشر بھی قائم رکھنے میں شاید کامیاب نہ ہو۔ اپوزیشن کے قدم اکھڑ چکے ہیں، اور اب صرف میاں نواز شریف کی ملک دشمن تقریروں سے تو یہ قدم نہیں جم سکتے، جبکہ یوسف رضا گیلانی کی عدالت سے درخواست خارج ہونے کے بعد اس بات کا قوی امکان ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹ میں صرف حزب اختلاف کے لیے اپنا امیدوار لے آئے گی، جسے پی ڈی ایم کے تابوت میں ایک آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے۔ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں حکمت عملی پر بھی شدید اختلاف ہے۔ نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دھواں تقریریں کرنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کے پیچھے لگ کر اس تصادم کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ ایسی صورت میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا مستقبل تاریک ہے، لیکن کسی بھی قسم کی بیرونی غیبی طاقت اس تحریک میں جان ڈال سکتی ہے، جو یقینی طور پہ اس ملک کے مفاد میں تو نہیں ہوگا۔ پہلی بار میں نے دیکھا کہ ایک نارمل ایم پی اے سے ایک امریکن کونسل جنرل ملے اور ایک آفیشیل پریس ریلیز ایشو کرے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان فارن آفس بھی اس پہ خاموش ہے، اور ہر آدمی یا ہر وہ ادارہ جس کو اس پہ بات کرنی چاہیے چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ امریکہ بہادر کی جو بات ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔